बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के पाक नाम से जो दिलों के राज बखूबी जानता है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। माह शबान एक बाबरकत महीना है। शबान अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ शब से बना है जिसके मानी फैलने के आते हैं। चूँकि इस महीने में खूब भलाई फैलती है, इसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब किया जाता है। ये एक मुतबर्रिक महीना है। इस महीने में मुसलमान नफली रोज़े रखते हैं। ये वजीफ़ा इस ख़ास दिनों के हवाले से बताने लगी हूँ। ये बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल खुदा रब्बे करीम आपको हर तरह की कामयाबी से मुस्तफ़ीद फरमाएगा। इस अमल की बरकत से आपकी तमाम दुआएं कबूल होंगी, आपकी हर हाजात पूरी होगी, कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। तो इस अजीम दिनों में जब आप अपने रब्बे करीम से मांगोगे तो वो पाक ज़ात आपको ज़रूर अता करेगी। आपका जो भी मसला है, चाहे कारोबारी है, तंग दस्तियों को ख़त्म करने के लिए है, बंदिशों और रुकावटों को ख़त्म करने के लिए है, मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए है, आप इस अमल को, इस वजीफ़े को पढ़ेंगे, रब्बे करीम आपको हर मुश्किलात मसाइल हल कर देगा। मोहतरम नाजरीन, सिर्फ 3 दिन ये वजीफ़ा कर लो और फिर देखो अल्लाह ताला आप पर अपनी कैसे ख़ास रहमतें और बरकतें बरसाएंगे। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो का टॉपिक बुध, जुमेरात और जुमा के दिन का वजीफ़ा है। ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है, इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। एक बात मेरी सुन लें, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखा करें। वीडियोस में कोशिश मेरी यही होती है कि वजीफ़े को मुख्तसर बताऊं। बाज़ औक़ात कुछ लोग स्किप कर देते हैं जिसकी वजह से अमल की समझ नहीं आती। आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है। आपने 3 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, क्योंकि मेरे रब ने फरमाया कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से आपके 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह के यहाँ आप एक मर्तबा पर फाइज हो जाते हैं। और जो बंदा कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है, इसके यहाँ एक फ़रिश्ता अल्लाह ताला मुकर्रर फरमा देता है जो इसके दुरूद शरीफ को अपनी लिस्ट में लिखता रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की फ़जीलत है कि एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है जो दुरूद शरीफ की लिस्ट में लिखता रहता है और पास रखता है, जारी करता है। इसके अलावा ज़िंदगी में अगर कामयाबी चाहते हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो। दुरूद शरीफ अल्लाह ताला ने ख़ुद भी नबी पर पढ़ना शुरू किया, यानी पढ़ते हैं, मेरा रब पढ़ता है, जिसकी फ़जीलत आप खुद जान सकते हैं। वजीफ़े की तरफ चलते हैं तो घर में पैसे, रिज़्क़ की कमी, परेशानियाँ, मुश्किलात के लिए ख़ास अमल आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। जो लोग बेरोज़गार हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, जो रिज़्क़ की तंगी में परेशान हैं, तरस गए हैं, जो मायूस हो गए हैं, पीरों के पास जाकर, फ़कीरों के पास जाकर, यहाँ तक कि इनको कामयाबी का कोई ठिकाना नहीं मिल रहा, इनके लिए ये ख़ास है। आपसे गुजारिश है कि आप मायूस नहीं होना, मायूसी कुफ़र है। मेरे रब को मायूस होना पसंद नहीं। अल्लाह पर ईमान पुख्ता रखें, अल्लाह पर अपने ईमान को मजबूत कर लें। ईमान की और पुख्ता ईमान की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि आपको याद रहे कि जब आप कोई भी काम कामिल यकीन से करते हैं तो आपका काम वही हो जाता है। जब आप अपने दिल में वसवसे रखेंगे, जब आप अपने दिल में गलत बातों को रखेंगे कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, वज़ू में रहा करें। जो बंदा वज़ू में रहता है, अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमतें, बरकतें, रहमतें नछावर फरमाते हैं। 2 लफ्ज़ जो आपने पढ़ने हैं वो ये है, या करीमू या मजीबू। 2 लफ्ज़ पढ़ने हैं। पढ़ने कितनी बार हैं और तरीक़ाकार क्या है, इसका तरीक़ाकार आपको बताती हूँ। आपने करना क्या है, किसी भी दिन 3 दिन मुकर्रर कर लें, यानी आज अगर शुरू करेंगे बुध, जुमेरात और जुमा तक 3 दिन आपने मुकर्रर कर लेने हैं। 3 दिन मुकर्रर करने के बाद सबसे पहले दिन आपने ज़ोहर की नमाज के बाद 2 नफल सलातुल हजात के पढ़ने हैं। हजात के नफल पढ़ने के बाद दुआ में नियत करनी है इस काम को सर अंजाम देने के लिए, या इस काम के लिए ये 3 दिन का अमल शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इन नामों का ज़िक्र व अज़कार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अल्लाह ताला मुझे इन कामों में बरकत अता फ़रमा दे। और दूसरी बात ये
کہ جتنی بھی آپ کی خواہشیں ہیں، آپ کی حاجات ہیں، آپ کی مشکلیں ہیں، اس عمل میں اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ کامیابی کے لیے اللہ سے سفارش کروائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کروائیں۔ پہلے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعا میں سارے اپنے مقاصد، اپنے جو بھی حاجات ہیں، یہ خاص عمل رزق کے لیے ہے، مال و مال ہونے کے لیے ہے، راتوں رات امیر ہونے کے لیے ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حضور پہلے دن نماز ظہر کے بعد 2 نفل صلاۃ الحاجات پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعا میں نیت کرنی ہے اپنے تمام اعمال کی۔ آپ نے دعا کی شکل میں آپ نے ایک خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف بھیجتے ہوئے اسی میں کیا لکھنا ہے؟ تمام اپنے مقاصد، اپنی حاجات، اپنی مشکلات، پریشانیاں، جو بھی آپ کی حسرتیں ہیں، جو بھی آپ کی خواہشات ہیں، سب کی سب آپ نے دل کھول کر سامنے رکھ دینی ہے، کیونکہ میرا رب جس کو ہم نے یہ خط لکھ رہے ہیں یا جس کو ہم یہ اپنے خط کے لکھ کر رب کو تعالیٰ کو بتا رہے ہیں، جو دلوں کے راز جاننے والا ہے، وہ رب رحم کرنے والا ہے، وہ ذات غفور الرحیم ہے۔ اس لیے آپ نے اس خط میں اپنے دل کے سکون سے پریشانیاں، مشکلیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات ختم فرما دیں گے۔ جب آپ 2 نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے دائیں ہاتھ پر 41 مرتبہ یا کریمو یا مجیبو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ کے، اسی طرح آپ نے دوسرے دن پھر آپ نے 2 نفل صلاۃ الحاجات کے نماز ظہر کے بعد پڑھنے ہیں، پھر آپ نے 41 مرتبہ یہ دونوں نام اللہ کے پڑھنے ہیں۔ اسی طرح آپ نے تیسرے دن بھی 2 نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں اور اپنے دل میں نیت رکھنی ہے، اور پھر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اور جو آپ نے اپنا دعا کے لیے خط تیار کیا ہے، جو بھی آپ نے اس کے اندر اپنے لیے جو بھی مقاصد آپ نے اپنے بیان کیے ہیں، اس کی منظوری کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن کے اندر اندر آپ کی مشکل پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مالدار کر دیں گے، آپ کا نصیب اور مقدر کھل جائے گا، آپ کی رزق اور روزی میں بے پناہ رحمتیں اور برکتیں ہوں گی، اور اللہ پاک آپ کو اور مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ رزق کی تنگی سے مجبور تھے، اللہ نے ان کو کشیدہ رزق عطا فرمائیں گے۔ اور جب آپ نے تیسرے دن یہ سارے عمل کر لینے ہیں، اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ سے چند پیسے 20، 25، 30 کی آپ نے کوئی بھی شرینی منگوا کر میٹھی چیز اس پہ ختم دلا دیں، اور وہ ختم دلانے کے بعد آپ نے اس چیز کو بچوں میں بانٹ دینا ہے۔ ان چیزوں کو بچوں میں ہی بانٹیے گا اللہ کے، اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیجیے گا، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے رہیں، اور یقین ہمیشہ اپنا کامل رکھا کریں کہ آپ کا کام انشاءاللہ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ، آمین۔